Linga sa iya ang mga residente del View Island, Barangay Mercedes, con el estado del camino donde ya tiene crack y güero que puede causar peligro para con el mga motorista y vivientes que pasa ng mencionado lugar. Asigon con un residente que tarda ya el problema del camino, tiempo pa sigon del pandemia, consierne del mga residente ng lugar. Apelo con el mga ahensya consierne y City Engineers Office que hace pronto acción compone kay camino importante ruta del mga commuter y estudyante que pirmi tapasan ng lugar. Pandemic kami sine sa takebraya hasta sine nga performance. Yes, si pwede as soon as possible kay el panaki anday viene malisot na sila bumilya pero yaman daya Siguro. o sine poste na. Asigon también con el barrio Capitan, Cap Romeo Pailuga, el asigun, yaman na descansa con el contractor, kaya asigun, ya observale hindi buen kalidad el mga proyekto que ta construir ng siyo barangay, el un contractor, y yaman allowed at también asigun, el COA con el proyekto. Como kapitan, habla conmigo de un treasurer que tiene ongoing project sa Covilo, donde sé, na junto con el niño kagawat at first kagawat kayo rin na infrastructure. I-check kami, no hay gating kasi. Na yan din ako, report ako na yun, sabi ko, ma-inspection of tele, kaya dyan yung 5 project. Yung fully paid, may niya say, amo siguro bisita mo ng COA, ya in Kansas kuna ka umong project ala ng Blue Island, mga 2% na baka lang, pila-pura-pura. Kami naman din para ustedes kay kami reyolos din ang project, pas-pas ka sila sida, daw ito klase ba? De apuro. Si, de apuro, abi umaling yung templada de mga semento, yan, ang presyo mandikal para, kaya bleo, akin aja sir ka na pampang, kapag kasi tulang suwa-suwa trabaho, mas dilikaw yan. Aumento pa di Cap, concierne ya llevarle la atención del City Engineers Office y otro ahensya, pero mga tiempo, no hay lang siyempre toma aksyon. Kung tuwing ulan-ulan, ya discovery kami, kaya dyan kung yung reportan, wait kami na adelante. Ano Na yan, ya letra tayo, ya libay na engineer's office, kung mayor, wala sa tamin na kopilo di mayor, ya sukar, taki, taman yung mira. Yan dahil managal, dos engineer, yan da midi, kabar ya pasak kwanto semana, yan dati midi auto engineer, kabar di congressman tamin in toto yan dati midi, si naataaran, may paman. Mientras tanto, asigon kung Kapayluga, mayale con el contractor para discutir con el budget del mencionado proyecto na View Island, pero asigon, kinuha ya budget el mencionado contractor. Adelante. Con el contractor, ya llamaban yung con el contractor, abrió, si puede tú, devolve a la isen. Ay mande yo si hace ng otro. Nag-contesta conmigo, galing conmigo, may mga sen. Abli na may gani to niya si Ondelsen. Ghost Project? Ghost Project kayo, tabi Ondelsen. Abli ko nila Tapi kunti ko nila, ondi Ondelsen, niya malita contesta. Mo sabi doon di Ondelsen, 1.4 million. El budget? Si, para Nakel, na Blue... Si, uno lang kay. Akila na Na Blue Island. Blue Island? Si. Kay sino ay mando el COA, 5 project, más de 5 million. El amount del 5 project. Pero kung diyan sila may inspection, dyan yung portion, may pataba. Total 5 na yung pataba. Para na report del Pueblo, desde Capuera, este si partner Gino Rosas from the one, the only one, 105.9, y Medium FM, solid!